Good morning. Good morning. I understand that you are busy preparing for your exams next week. За дараагийн 7 хоногт болох шалгалтаа бэлтгэхэд завгүй байх гэж ойлгож байна. So I'm sure you are under quite a bit of stress. Тэгээд та нараа ер нь бол маш стрессийн донд байгаа хаа тийм. I'm not sure whether you listen to this message or you'll still be thinking about your exams. Магадгүй өнөөдөр миний ярих юмыг сонсноо эсвэл шалгалтынхаа тухай бодоод байх нь мэдэхгүй байна тийм. So can I request that for this next half an hour you not think about your exams but think about God's word. За тэгээд дараагийн хагас цаг шалгалтын тухай биш Бурхны үгийн тухай бодосоо гэж би таамагс хүсэж байна. I took my last exam some 30 years ago. За би өөрийнхөө сүүлчийн шалгалтыг 30 жилийн өмнө өгч ирсэн санаж байна. I was studying at the University of Manchester in England. За би Английн Манчестерийг сургуульд сурч ирсэн. I have to take 2 exams to be enrolled in the master's degree course. За тэгээд магистрийн зэрэгт орохын тулд надад 2 шалгалт өгөх шаардлагатай тулгарсан. I was under so much stress. Би маш стресстэй байсан. Because if I did not pass the exams, I would have to go home. Тэгээд шалгалтыг даахгүй бол би нутгаруугаа буцна. So you can imagine how difficult it was for me. Тэгээд ямар хэцүү байсныг та нар бас мэдэх багтаа ер нь та нар өөрсдөө мэдж байгаа шүү. After I finished the exams, Шалгалтаа дуусныхаа дараа and I'm glad I passed, за ямар ч байсан би төгссөн. I make a promise to myself Тэгээд би өөртөө ингэж амласан. that I will never take another exam. Би дахиад шалгалт өгөхгүй байх гэж. And I'm glad to say that since then I've never taken an exam. За тэгээд түүнээс хойш нэг шалгалт өгөөгүй тэрэндээ маш баяртай. Because after that I became a teacher and I started giving exams to my students. Түүний дараа би багш болсон. Оюутнуудаас шалгалт авч ирсэн. But my students also know that many of the courses I teach, I don't give them exams. Тэгээд миний олон заасан хичээлүүд шалгалт байдаггүй. I make them read a lot of books, За би тэнд номыг уншуулна. write a lot of essays, Маш эссе бичүүлнэ. and do presentations in class. Тэгээд ангид бас хичээл заална. At the end of the course, Тэгээд хичээлийн төгсгөл we have ice cream. тэгээд бид айскрим иддэг. So many of the students like my course. Олон оюутнууд миний хичээл болтой. But I'm not going to ask your principal to stop giving exams. You have to take exams. Би мэдээж танаа захирлаас шалгалтаа болиул гэж хэлж чадахгүй. Тэгэхээр та нар шалгалт өгч ил таах байх. Exams are a very important part of life. Тэгээд шалгалт гэдэг бол амьдралын маш чухал. Because after you've done all your exams in school, once you go out, there will be other kinds of examinations. Тэгэхээр нэгэнтээ та сургуулийн шалгалтуудыг өгч дуусаад амьдрал руу гарах үед тэнд танаас шал өөр шалгалтуудыг авах. You will continue to be tested. Та үргэлжлүүлэн шалгалтанд орно. And those tests will be not difficult than the exams you take when you're in school. Тэр шалгалтууд бол та нарын сургууль төгссөн шалгалтаас амархан ч биш магадгүй. So I thought today we have to look at a Bible character, Samuel. Өнөөдөр би та нартай хамтдаа Библийн Самуэль гэдэг дүрийг харахыг хүссэн. And how Samuel faced examinations in his life. Тэр Паул Самуэль хэрхэн амьдралынхаа шалгалтууд And how he faced disappointments in his life. Тэр өөрийнхөө амьдралд тохиолдсон олон уран бууралттай хэрхэн нүүр тулгарч байгаа гэж. Let us begin by reading from this passage in 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 10 and verse 19. Тэр 1 Самуэль 3-р бүлэг дээр хэлээд очицгаая. 1 Самуэль 3-р бүлгийн 1-10 тэгээд 19-р шигчээр уншнаа. 1 Самуэль Chapter 3 verses 1 to 10 and verse 19. 3-р бүлгийн 1-10 тэгээд 19-р унш. За би эндээс уншъя. Бачил хүүгэн Самуэль Элигийн дор эзэнд үйлчилж байв. Тэр өдрүүдэд эзний үг ховор үзэгдлүүдэж суув. Нүдэн модж ирсэн бөгөөд сайн харж чадахгүй болсон Эли өөрийнхөө газарт хэвтэж байх тэр цагт Бурхны дэмлөө хараахан унтаагүй байсан. Бөгөөд Бурхны алдар орших эзний сүмд Самуэль хэвтэж байв. Эзэн Самуэлийг дуудаад би энд байна гэж хэлв. Тэгээд тэр Эли рүү очиж та намайг дуудсан тул би энд байна. Харин Эли би дуудаагүй. Буцаад хэвтгсэн. Самуэль яваад хэвтэв. Эзэн дахин Самуэль гэж дуудав. Тиймээс Самуэль босож Эли рүү очив. Та намайг дуудсан тул би энд байна гэв. Гэвч Эли би дуудаад хүмүүн буцаад хэвтэв.
Самуэль эзнийг хараахан мэддэг бай. Эзний үгч түүн илэрхийлэгдэг байж. Эзэн 3 дахь удаа Самуэлийг дахин дуудахад Самуэль босож Эли рүү очив. Та намайг дуудсан учраас би энд байна. Тэгэхэд Эли бачир гүгүнийг эзэн дуудаж байжээ гэдгийг ажиж мэдв. Тиймээс Эли Самуэль яв хөвтөж авна. Хэрвээ тэр чамайг дуудвал чи эзэн минь айлтж хайр боолтой сонсож байна гэж хариулв. Ингээд Самуэль явж байрнаа хэвтэв. Тэгэхэд нь эзэн ирж дэрэгдэн зогсоод урдын адил Самуэль гэж дууд. Самуэль айлтж хайр боолтой сонсож байна гэв. Харисгүй хишгэл Самуэлийг өсөж төрнөд эзэн түүнтэй хамт байж түүний үгнээс нэг нь өсөр хаягдсан байна. I want to show you a picture of a place in Arizona in the United States. За би танарт Аризонад байдаг нэг газрыг үзүүлье. Аризонагийн биосфер гэдэг газар. This is a very interesting building. Энэ байшин маш сонирхолтой. This building is completely cut off from the rest of the world. Энэ байшин дэлхийн бусад бүх байруудаас бүрэн таслагдсан тийм байшин байна. Scientists will go into the building. Эрдэмтэд энэ байшин руу явж орно. And they will stay there for months and years. Тэнд сар болон жил амьдарна. They will not come out of the building. Тэр байшинаас гарч ирэхгүй. They will live on everything that is grown in the building. Тэд нар байшин дотор ургасан бүх зүйлсээр амьдрна. They grow their own vegetables. Тэнд нурмал ногоо ургаж байгаа, бүсний ногоо ургаж байгаа. They have their own cattle to provide milk. Тэнд сүүх өхөр хүртэл байдаг байшин дотор. They have their own water supply and power supply. Тэр газар өөрөө ус бас эрчим хүчний их сурвалж байгаа. It is an experiment. Энэ бол туршилт. Whether human beings can live in an enclosed space for a long period of time. Өөрөөр хэлбэл энэ туршилт юу вэ гэхээр хүн ийм хаалттай газар удаан амьдарч чадах уу гэдгийг туршилт юм. If this is successful, хэрвээ энэ амжилттай байх юм бол they want to build this on the moon. Тэд нар яг энийг саран дээр барих гэж байгаа. So that people can go and live on the moon. Тэр хүмүүс саран дээр очиод амьдрна гэсэн. Well, at this point of time, we do not know whether it will be successful or not. Тэр яг энэ цагт бид нар мэдэхгүй байна. Энэ төсөл амжилттай болж үгүй гэдгийг бид нар мэдэхгүй. But they have found a number of interesting things about living in this place called a biosphere. Тэгээд гэхдээ бид нар хэд хэдэн сонирхолтой дүгнэлт гаргасан. Энэ биосфер гэдэг газар амьдрах нь ер нь ямар хөө юм бэ гэдэг талаар дүгнэлт хийсэн байна. For example, the trees that are inside, they grow to a much taller height than trees outside. Тэгэхээр энэ газар ургаж исэн моднууд яасан бэ гэхээр маш өндөр ургаж исэн. But when they cut the tree down and look at the trunk, тэгээд тэд нар нөгөө өндөр ургаж исэн модыг буулгаад үндсийг нь харсан чинь they find that the trunk is very weak. Тэгээд тэгсэн чинь үндс нь маш тийм гүйхэн үндс байсан. It's not strong at all. Хүчтэй биш. So the tree has height, Тэгээд мод нь аим өндөр. but it does not have strength. Гэхдээ ямар ч хүч байхгүй тэр мод нь. Do you know why? Яг гэдэг та нар мэдв. Do you know why trees that grow in an enclosed space can grow to great height, but does not have strong trunk? Тэр ийм хаалттай ямар ч өөр юмний нөлөө байхгүй газар мод маш өндөр ургадаг. Тэгээд үндс нь ерөөсөө гүн биш гэдгийг байдаг. Can you guess the reason? Шалтгааныг та нар мэдв. There's no wind, right? Тийм салхи байхгүй. In an enclosed place, there's no wind. Тэр угаасаа хаалттай газар шүү дээ. Тийм салхи байхгүй. There's no rain. Бороо байхгүй. There's no snow. Цас байхгүй. It is not affected by weather. Цаг агаар ямар ч нөлөө байхгүй. And that is why the tree can grow very tall. Тийм учраас мод маш өндөр ургаж байна. But because there's no wind Тийм учраас салхи and no байхгүй. bad weather, Муу цаг агаар байхгүй учраас the tree is not strong. хүч ямар мод өөрөө ямар ч хүчгүй. Next slide. Дараагийн. So it is said that a tall tree without a strong trunk will fall at the slightest storm. Тэр гүн үндэсгүй мод өндөр мод багхан шуурхан онох болно. If you take the same tree and put it outside, Хэрвээ тэр модыг яг гадаа гаргаж суулж the байгаа. moment the wind comes, the tree will fall. Яг хүчтэй салхилах мод өөрөө байна. And that is why examinations are important. Тийм учраас шалгалт маш чухал. Examinations are like the winds and the rains and the storm. Тэр шалгалт гэдэг бол яг л салхи шиг, бороо шиг, хүчтэй шуурх шиг. To test you, Таныг шалгах. to build strength in you. Таны дотор хүч чадал бий болохын төлөө байна.
I want to present to you an example of someone who was really tested. амьдралынхаа турш маш их шалгалт, маш их юм донд орсон хүнийг би танарт танилцуулъя. You read about him in 1 Samuel chapter 3. Бид 1-р Самуэль 3-р бүлэгдэр түүний тухай уншсан. Samuel, the prophet and the priest. Тахилч, иш үзүүлэгч Самуэль. Next slide. Дараагийн. Samuel was disappointed by every significant person in his life. Самуэлийн хувьд өөрийнхөө амьдралдаа учирсан, өөрийн дотн болсон бүх хүнээсээ болж урман сурч исэн юм байна. Firstly, his mentor failed him. Хамгийн түүний ментор алдаан болсон. We read this now about Eli. Бид нар түүнийг хин Эли болохыг сайн мэднэ. The one who taught him the word of God. Түүнд Бурхны үгийг заасан. The one who taught him about being a priest. Түүнд хэрхэн тахилч байхыг заасан. But Eli was a poor role model. Эли маш муу үлгэр жишээ үзсэн. As we'll see later on. Бид нар түүнд утгагүй харна. And then if you look at his two sons, the Samuel's two sons, they also turned bad. Тэгээ түүний дараа бид нар түүний Самуэлийн хоёр хүү харъя. Хөвгүүд бид нар бас муу залгаас. Samuel was a godly father. Самуэль өөр маш бурхантай аав хүн байсан. But his sons were ungodly. Түүний хөвгүүд нь торноос. And then the people whom he led for many years, they rejected him. Тэр түүний дараа өдөрцөн ард түмэн, бүхэл амьдралаа зориулсан ард түмэн нь түүнийг үл өшөөс. They followed him for a large part of his life. Амьдралын турш тэд нар уг нь бол тэр Самуэль гэр хүмүүс дүүрчээсэн. But when he grew old, they said, we don't want you. Түүнийг настай болох үед хүмүүс та өмнө настай We don't want you to lead us anymore. Та биднийг цаашаа удирдах хэрэггүй гэсэн. And finally, his greatest disappointment хамгийн сүүл түүний хамгийн том урам хугаралт нь юу байсан бэ гэхээр was his understudy, his protege, Saul. Түүний дор суралцж исэн, түүний орлогч гэдэг энэ дэр очирсан байна шүү. Түүний орлогч дор суралцж исэн хүн болсон Саул юм байж байгаа. The one he anointed to be the first king of Israel. Израилийн хамгийн анхны хаан болгосон түүний дагалдагч. Saul did not turn out to be a good king. Үнэхээр сайн хаан байж байгаа. So let's look at this one by one. За энийг нэг нэгээр хэлбэлээр харъя. First of all, the mentor, хамгийн ихнийх нь ментор. and then the people, Тэгээд дараа нь хүмүүс, and then Saul, the understudy. тэгээд дараа нь Саул. Let's look at Eli, the mentor. За менторын талаар хэдүүлээ харцгаая. Эли ментор. Eli also had two sons. Эли бас хоёр хүүтэй. And we read in 1 Samuel chapter 3 verse 13 that his sons made themselves contemptible and he failed to restrain them. Тэр Библийн ишлэлээр цаашаа Библийн ишлэлээр юу хэлсэн бэ гэхээр Элигийн хөвгүүд нь өөрсдөө хараалж ирсэн бөгөөд тэр тэднийг хазаалаагүй тул гэж хэлж байгаа. Eli could not control his sons. Эли өөрийн хөвгүүдээ барьж чадаагүй. They turned out to be scoundrels. Тэд нар бүгдээр хормоо хүмүүс болж хойсон. They were abusing the worshippers who came to the place to worship. Тэгээд Бурхны сүмд мөргөл өргөх гэж ирсэн хүмүүсийг бүртэл хүчрхийлжсэн байгаа. They were sleeping with women in the sanctuary. Тэгээд тэд ариун газарт бие уултыг эмэгтэйчүүд авчраад унтчихсан. So what did the father do? Аав нь яасан бэ? The father scolded them. Аав нь тэднийг загнасан уу? The father said, you shouldn't do all these things. Аав нь та нар энэ бол ингэж болохгүй шүү дээ гэсэн. This is the sanctuary of God. Энэ чинь Бурхны ариун газар гэж. But did they listen to him? Тэд түүнийг сонссон уу? No. Сонсоогүй. They just continued doing what they were doing. Тэд өөрсдөө хийдэг юм үргэлжлүүлээд хийсэн. Eli could not control his son. Эли өөрийн хөвгүүдээ барьж чадаагүй. Удирдах чадаагүй. And you know, in the end, Eli died a horrible death. Тэгээд эцэст тэрээр маш муу үгээр өгсөн байна. When the Ark of the Covenant was captured by the enemies. Тэр эзний гэрээний авдар дайснуудад олцлогдсон. He failed as a priest. Тэр дахилчийн хувьд He failed as a father. тэр аавын хувьд амжилтгүй байсан. You know, this disappointment could have discouraged Samuel. Тэр энэ үйл явдал Самуэлийг уран хугарахад хүргэж болох байсан. You know, imagine if you look up to someone as your mentor. За тэгээд та нар хэн нэгэн хүнийг ингээ өөрийнхөө ментор, өөрийн удирдагч гэж You look up to someone as your role model. өөрийнхөө яг л энэ хүнийг л дөөрэж амьдрий гэж If you боддог. look at his life, Түүний амьдралыг хардаг тийм. you can't control his own family. Тэгтэл тэр удирч байгаа хүн чинь өөрийнхөө гэр бүлийг ч удирдах чадахгүй. I'm sure you feel discouraged. Тэгэх юм бол та нар мэдээж уран хугарах тийм. In fact, if you were Samuel, you may decide to give up being a priest because if you look at
Eli and he said, I don't want to be like him. хэрвээ бид үнэхээр Самуэлийн оронд байсан бол би ч одоо дахиж болох ерөн шаардлага байна уу? Тэгээ иймэрхүү тахилчийн амьдрал иймэрхүү байдгийг бол одоо олох хэрэггүй байх гэж бодсон. Samuel never gave up. Тэгээ Самуэль боожгүй. Maybe it's because his own sons also turned bad. Магадгүй түүний өөрийн хүмүүс ч гэсэн сүлдээ тийм болсон шүү дээ. It's a very sad story. Маш гонигтай түүх тийм. And we know it still happens today. Өнөөдөр ч гэсэн тийм юмнууд амьдрал дээр болж байна. We're pastors and elders of churches whose children don't follow their faith. Чуулганы пасторууд, чуулганы ахлагч нарын хүүхдүүд нь эцэгийнхээ замаар явахгүй бид нар зөндөө. So what do? Бид юу хийх вэ? Do we judge them? Тэднийг шүүх үү? Do we condemn them? Тэднийг буруудах уу? Do we say, well, if they are like that, I don't want to be a pastor, I don't want to be an elder, I don't want to be a leader. Эсвэл тийм байх хүмүүс ийм байх юм чи би юм пастор болж яадаг, би өдөртөгч болж яадаг. Ихо. Well, Samuel continued to be a priest. Самуэль үргэлжлүүлэн тэгж болсон. He continued to serve God. Тэр үргэлжлүүлэн бурханд үйлчилсэн. Even though he was disappointed by his mentor. Тэгээд түүний менторын амьдрал түүний урам хүргэхгүй гэсэн ч гэсэн тэр үргэлжлүүлсэн байна. Let's look at a second disappointment. За хоёр дахь түүний урам ургалыг The people. Хүмүүс. Samuel was their leader for many years. Самуэль тэдний олон жил тэдний өдөртөгч байсан. He took over from Eli. Тэр Элигээс энэ их мэдлийг хүлээж авсан. He became their priest. Тэгээд тэдний дахиж болсон. He was praying for them. Тэр тэдний төлөө залбирч байсан. He was serving them. He was offering sacrifices on their behalf. Тэдэнд үйлчилсэн, тэдний төлөө тахил өргөсөн. He was teaching them the word of God. Тэдэнд Бурхны үгийг зааж байсан. But there came a time when the people came to him and said, we don't want you to be our leader anymore. Тэгээд тэгэхээр нэгэн цагт хүмүүс хурж ирээд бид танаар өдөртөөс магадгүй гэж хэлсэн. And they said, we want a king. Бид хаантай болно гэсэн. They look at the neighboring tribes and all of them have kings. Эвд орны улсуудыг харсан чинь бүгд хаантай байсан. Israel should also have a king. Израиль ч гэсэн хаантай болох ёстой гэж бодсон. And this is what they said to Samuel in 1 Samuel chapter 8 verse 5. Нэгдүгээр Самуэль 8:5 дээр хэлсэн. They said, behold, you're old and your sons do not walk in your ways. Та одоо наслаа болж байна. Бүгд чинь ч гэсэн таны замаар явахгүй байна. We don't want you. Бид таныг хүсэхгүй байна гэсэн. We don't want your sons. Бид таны хүүхдийг ч хүсэхгүй We don't want байна. your family. Бид таны гэр бүлээр өдөртөөс We маа. want someone else to lead us. Бид өөр хүнээр өдөртөөс байна гэсэн. Well, I'm not sure in time to come in your ministry you will face something like that. Тэгээд та нар үйлчлэлдээ иймэрхүү юмтай тулах маадгүй. The people you help, Таны тусалж исэн хүмүүс, the people you serve, таны үйлчилж исэн хүмүүс they turn around and say, we don't want you anymore. нүрээ буруулж, танаас нүрээ буруулж, тантай ажиллахгүй байх. It can be very discouraging. Энэ бол маш урам зүйл. One of the hardest things to do in life is to face rejection. Тэгэхээр амьдралд ер нь бол хамгийн хэцүү тулгардаг зүйл бол энэ үл оошол, үл хүлээг авах. Especially when you have made sacrifices for them. Тэгээ өөрөөр онцгой та тэдэнд зориулж, золиос гаргаж, тэдэнд үйлчилж явах. You know, parents have made sacrifices for their children. Өөр хүмүүсийнхээ төлөө маш их золиос гаргасан эцэг эгч. You know how painful it is for a son or daughter to tell the father or the mother, I don't have anything more to do with you. Тэгээ өөр хүүхдүүд, охтууд өөрийнхөө аав ээжтэй хандаад та надад ямар ч хамаагүй гэж хэлэх үед. I'm leaving home. Би гэрээсээ явна гэж хэлэх үед. You know, like the prodigal son did to his father. Яг л дээ нөгөө төрсөн хүү шиг. Give me my inheritance, I'm going somewhere else. Надад өгөх ёстойгоо би явъя гэж. It is very painful Энэ бол маш зовлонтой зүйл. when our children do not listen to us as parents. Эцэгхээс сонсохгүй, хүүхдүүд эцэгхээс сонсохгүй. And they don't have anything more to do with us. Маш бид нартай тулах ийм зүйл бүгд It's very difficult for a leader after leading the people to hear the people say, we don't want you to lead us anymore. Олон жил үйлчилж тэр хүмүүсний эргээд би таны удирдагчаа байлгамаар байна гэж хэлв. So Samuel wanted to talk to God. Самуэль бурхантай уулзахаар явсан. He was so discouraged. Тэр маш урман өгсөн. And this is what God said to him. Бурхан түүнд ингэж хэлсэн. In 1 Samuel chapter 8 verse 7. Самуэль 8-ын 7-р шүү дээ. God said, it's not you they have rejected, but they have rejected me as their king. Тэд надаас чамаас татгалзаж байгаа биш ээ. Тэд надаас татгалзаж байгаа гэж хэлсэн. You know, Samuel, don't feel too bad about it. Тэр бурхан түүнд Самуэль өөрийнхөө талаар They are not rejecting you, they are rejecting me. Тэд чамаа биш намайг надаас татгалзаж байна гэж хэлсэн. You're only my messenger.
Чи миний зарлах шүү. It is my message they have rejected. Миний үгийг тэд эсрэг. It is my leadership they have Миний rejected. удирдлагыг тэд эсэргүүцэж. Maybe they help Samuel to take it better. Магадгүй энэ нь Самуэль нөгөө уран хугалтаа арай өөрөөр хүлээж авах туссан ч гэж байна. Now, rejection could have made Samuel into a very bitter person. Энэ хүмүүсийн үйл яваашаар Самуэлийг хорсолт хүргэж болох байсан. But he did not. Гэтэ тэр тийгээгүй. Later on, he would tell the people, Тэр дараа хүмүүст хэлдэг. he say, even if you don't want me to be your leader, Хэрвээ та нар намайг удирдахч биш гэж үзэж болно. Та нар намайг удирдахч. I will still pray for you. Гэтэ би таны төлөө залбирнаа гэсэн. I will continue to love you. Би үргэлжлүүлэн та нарыг I will хайрлаа. continue to care for you. Би үргэлжлүүлэн та нарыг And I халамжлаа. will continue to pray for you. Би үргэлжлүүлэн та нарыг залбирнаа гэсэн. And that is how Samuel overcome his disappointment. Тэр өөрийнхөө урам хугаралтыг Самуэль тийш авсан байна. Let's look at his third disappointment. За гурав дахь урам хугаралтыг хэдүүл харъя. And I believe this is the greatest of all the three Тэр disappointments. энэ урам хугаралтыг хамгийн хэцүү нь гэж би энийг бодож байна. Saul, the one he anointed to be the first king of Israel, Саулыг тэр хаан болгосон. he failed as a king. Тэр хаан байж чадаагүй. On two occasions, Saul disobeyed God. Хоёр тохиолдолд бурхан Саул бурхныг бурхны эсрэг тэрсэлсэн. And because of this, his kingdom was taken away from him. Түүнээс болоод түүний хаанчлал Саулаас авчихсан. The first time was when he offered sacrifices when he should not. Тэр нэгдүгээр нь тэр өргөх ёсгүй дахил өргөсөн ба. He was supposed to meet Samuel at a appointed time, and Samuel didn't show up. Тэгээд тэр Самуэльд цаг товолцсон байсан чинь Самуэль ирээгүй үзэн. Тогсон цагтаа ирээгүй. The soldiers were all waiting. They were about to go to battle. Тэгсэн зэргүүд нь баг урам нуураад буцгаад байсан. They were waiting for Samuel to come offer sacrifices and pray for the troops before they go into battle. Тэгээд тэд Самуэлийг гурж ирээд дахил өргөөд дайралтын төлөө залбираасаа гэж тэд хүсэж байсан. Samuel was late. Тэгээд Самуэль хоцорсон. So Saul decided he will offer the sacrifices himself. Тийм учраас Саул өөрөө дахил өргөхөөр шийдсэн. You know, even though he was king, he does not have the right to offer sacrifice. Яг тэр хаан байсан ч гэсэн үнэндээ дахил өргөх ёсгүй байсан. Only the priest has the authority to offer sacrifice. Зөвхөн дахилчил дахил өргөх But мэдлээ. Saul could be thinking, I'm the king, I can do anything. Тэгээ Саул магадгүй би хаан чи би юу ч хийж болно гэж бодсон. Moreover, he saw that the soldiers are getting impatient, they were about to leave him. Тэгээд цэргүүд нь бүгдээрээ төвчээлгүй болоод явах гээд шүү дээ. So he offered the sacrifices. За тэгээд тэрээр дахил өргөсөн. And just as he finished, Samuel showed up. Тэгээд дахил өргөө дуусчихсан чи Самуэль үрээд ирсэн. And Samuel said, what have you done? Самуэль дүүн чи юу хийж Why did you do something you know you're not supposed to Чи do? хийх ёсгүй юмыг яагаад хийж вэ гэсэн. And Saul said, well, I saw that the soldiers, they're about to leave me, I have to do something to keep them. Саул тэгээд цэргүүд мань явах гэдэг учраас би ямар нэг юм хийх ёстой байсан. I was afraid. Би айсан. See, out of fear, Айцаас болоод out of pride, бадам цангаас болоод Saul did something he's not supposed to do. Саул хийх ёсгүй юм хийсэн. And then on another occasion, Бас нэг тохиолдол. when he went to battle with the Amalekites, Тэр Амалекчуудад дайтахаар явсан. Samuel told Saul very clearly, Самуэль Саул маш тодорхой хэлсэн. God's instruction is that you do not take anything from the Amalekites. Everything is to be destroyed. Бурхны тушаал бол Амалекчуудаас юу ч авах бүгдийг нь устгах ёстой. So God gave King Saul a victory over the Amalekites. За ямар ч байсан бурхан Саулд ялалтыг өгсөн. But when Samuel met up with Saul after the battle, Тэгээд Саул дайн тулааны дараа Самуэльтэй уулзсан. he saw the sheep and cattle, goats, and Тэгсэн чинь мань баахан үгэр хойно туучсан ирсэн. and he said, Saul, Тэр Саул did God say you're not supposed to take anything from the Amalekites? Бурхны үг чам бүхнийг устгах гэж хэлсэн биш үү? And Saul said, well, I took them to sacrifice to the Lord. Оо би эдрийг тусдан дахин өргөхөөр авчирсан юм аа гэсэн. He said, actually, it's not me who took it, it's the soldiers who took it. Тэр бас би бас тэгээгүй цэргүүд ингэж хэлсэн бас хэлсэн юм. Oh, that's a poor excuse. Маш муу шалтгаан. You are the king, you're supposed to tell the soldiers what to do. Хаан цэргүүдтэй юу хийх And not let the soldiers tell you what to do. цэргүүд өөрийнх нь өмнө шийдэх хэрэгтэй биш үү? But finally, he gave the real reason. Хамгийн сүүлд дээр маш тодорхой шалтгааныг хэлсэн байна. He said, I was afraid. Би айсан баг. Now, the people want to do it. Би хүмүүс юу гэж бодох юм бэ гэж би You айсан. know, I want to be accepted, I want to be popular with them. Би тэдний дунд алттай баймаар, тэдний дунд сайхан баймаар. So you see again, Дахиад харж байна тийм. he's acting out of fear. Тэр айцаас болов. Instead of fearing God, he feared the people. Тэр
Бурханаас айх биш хүмүүсээс айхацаас болж. And then finally Samuel Saul admitted. Хамгийн сүүлд Саул үнийг хүлээн зөвшөөрсөн. He said, I've sinned. Би гэмнүг үлдсэн. But if you read 1 Samuel chapter 15, хэрвээ та нар 1-р Самуэлийн 15 дугаар бүлгийг харах юм бол Saul said, I've sinned, but please honor me before the elders of the people of Israel. юу гэж хэлсэн гэхээр би гэмнүг үлдсэн нь үнэ гэхдээ та намайг Израилийн ахлагчдын өмнө хүндэлчихээ гэж хэлсэн. Okay, I've sinned against God, but please don't let the people know that I've sinned. Just come back with me and offer the sacrifice. Өөрөөр хэлбэл би гэмнүг үлдсэн. Гэхдээ миний гэмнүглийг хүмүүст хэлэх шаардлагагүй. Та надтай хамт гараад хил өргөчөөч гэсэн. And honor me before the people. Хүмүүсийн өмнө намайг хүндлээч. Saul was more interested in honor Саул хүндлэл илүүх дуртай. than in obeying God. Бурхныг дурддаг дахь. Can you imagine how disappointed Samuel must be with Saul? Тэгээ Саулын энэ үйлдэлээс болоод Самуэль урам нь хуугсан баг тийм. Someone who was to be the first king of Israel. Израилийн хамгийн анхны хаан байх ёстой. The way he behaved, Энэ түүний зан the хандлага, way he spoke, түүний хүмүүст his ярьж байгаа attitude, түүний хандлага нь he did not deserve to be king. тэр хаан байх ёсгүй юм. So we read at the end of 1 Samuel chapter 15. Тэр хамгийн сүүлд нь 15 дахь бүлгийг та нар харах юм бол Until the day Samuel died, he did not go to see Saul, though Samuel mourned for him. өөд болох өдөр хүртлээр Саултай уулзсан. Гэвч Самуэль Саулын маш их гашуудж яваа гэж хэлсэн. You know, if you look at this verse, it's very interesting. It's a very interesting verse. Энэ ишлийг харуулсан энэ ишлийг маш их сонирхолтой шүү. There are two things here you see in the verse. Энэ ишлэлд хоёр зүйл байна. One is Samuel did not see Saul again. Самуэль Саултай дахиж уулзсан. And secondly, Samuel mourned for Saul. Самуэль Саулын төлөө гашуудан болж ирсэн. Now, when you feel sad for someone, Би нэг төлөө гашуудж байна. when you mourn for someone, Би нэг төлөө гашуудах үедээ you would want to see the person, right? би хүнтэй уулзмаар байдаг юм. I mean, if you feel for somebody, you want to see the person. Нэг хүний төлөө ямар нэгэн санаа зовж гашуудж байгаа бол тэр хүнтэй уулзах хэрэгтэй шүү дээ. On one hand, Samuel mourned for Saul. Нэг талаас тэрээр гашуудж байгаа. On the other hand, he refused to see Saul. Нөгөө талаас тэр уулзмаар байна. Can you see the tension in his Түүний heart? зүрх дотор ямар их зөрчил байгааг та нар олж харж байна. He was so sad for Saul, Маш гонхтой байсан дээ Саулын талаар. and yet he was so angry with Saul. Тэгээд бас дотроо түн маш ууртай байсан. I'm sure he was torn. Тэр дотроо урагдчихсан. On the one hand, he felt that he could have helped Saul. Нэг талаас тэр Саулд тусалж чадах байсан гэж бодсон On the шүү. other hand, he was so disappointed with Saul, he did not want to see him. Нөгөө талаас урам нь дэндүү хугасан учраас дахиж хангамааргүй байсан юм. You know, God has to appear to Samuel one day Эцэс нь бурхан түүнд үзэгдсэн. and told Samuel, enough of this mourning. Тэгээд бурхан түүнд үзсэн. Одоо гуйлж гашуудах болоо You гэж. get up and you go and anoint the Тэгээд next king. одоо гашуудах бол бос очоод дараагийн хаан And that's when he went and anointed David to be the тэгээд next king тэр of тэгээд Israel. босоод Давидыг дараагийн хаанаар тавьлахаар явдаг. You know, what Samuel went through is what we call betrayal. Тэгэхээр Самуэлийн энэ амсаж мэдэрсэн Саулын амьдралаас амсаж мэдэрсэн зүйлийг бид ерөнхийдөө тэрслэл биш гэж. What is betrayal? Тэрслэл уралт гэж. Now we know Jesus was betrayed by Judas. Тэгэхээр бид нар мэдж байгаа өөр нэг тэрслэл уралтыг бид нар мэдж байгаа. Just like Joseph in the Old Testament was betrayed by his brothers. Есүс Искариотын Юда Есүс эсрэг You уралсан. see, betrayal happens is when you put your trust in someone. Тэгэхээр энэ уралт тэрслэл гэдэг бол хэн нэгэнд найдах үед эсрэг гаргаж байгаа You зан. extend your friendship to the person. Нэг хүнд та өөрийнхөө нөхөрлийг You trust the person. тэр хүнд та итгэдэг. And then the person failed you. Тэнгүүд тэр хүн таны эсрэг. That's the worst kind of hurt. Энэ бол хамгийн амжилт шах. I'm not sure whether you have experienced betrayal in your life so far. Тэр таны та амьдралдаа яг тэрийг амсаж мэдэрсэн үгүй би мэдэхгүй байна. I remember some years ago, I was thinking to myself, Хэдэн жилийн өмнө би ингэж бодож байсан. I look at my life and my ministry, Би өөрийнхөө амьдралыг өөрийнхөө үйлчлэлийг хараад and I said, you know, I've never been betrayed by anyone. би хэн нэгэн миний эсрэг зогсоогүй байсан. Everyone I've worked with, everyone I've trusted, have proven themselves to be true. Тэгэхээр би миний итгэл найдвараа тавьсан, миний цуг ажиллаж ирсэн хүн болгон миний бодож ирсэн шиг байж I've байсан. worked with so many people, and I've always been encouraged by them. Тэгэхээр би маш олон хүмүүстэй ажилласан. Гэхдээ тэр хүмүүсээ дандаа урам авдаг байсан. I've never been betrayed by anyone. Хэн нэгэн намайг ерөөсөө зовоохгүй. You know, the moment I said that, within that 1 year,
I experienced 2 episodes of betrayal. Тэгээ яг тэгж хэлснийхаа тэгж бодсныхаа дараагийн 1 жил дотроо би 2 удаа яг түрүүтэй зайлшгүй нөхөд болсон. It was as if God is saying, you want betrayal, I give it to you. Яг л бурхад чи ийм хүсэж ирсэн би чамд өгье гэж шилж байгаа юм шиг байсан. One of my friends that I worked with very closely wrote a letter to my boss complaining about me. Миний маш ойрхон ажиллаж ирсэн найз, миний дотны найз, миний ажиллаж ирсэн даргад миний талаар And I couldn't understand it. Ерөөс ойлгож чадаагүй. Why do you talk to me? Why do you write to my boss? Чи надтай ярьчихгүй яагаад заавал миний дарга бичиж гэж. Of course, my boss gave me the letter and said, you can deal with the person. Манай дарга тэр захидлыг над дээр авчирч өгөө. Нэг хөөдөө авчиж өгөө гэж хэлсэн. It was very painful. Маш зовлонтой байсан. So can you imagine Samuel? Тэгээ Самуэлийг хэдүүлээ бодоод үзье. Putting his trust in Saul. Бүх найдлага Saul failing him. Тэр хааных нь харуулж байгаа. You know, betrayal could have disillusioned Samuel. Тэгэхээр энэ тэрсэн түүнийг сэтгэлээр унаж дахиж юм хийх хүчгүй болгож болох л байсан. So if you look at it, Samuel actually went through 3 examinations. Тэгэхээр яг ингэж харуул те Самуэль ийм 3 том шалгалтад He was tested by 3 persons. Тэгээд 3 хүнээр шалгагдсан. Түүний on 3 occasions. 3 тохиолдолд By Eli, by the people, and by Saul. His disappointment could have led to discouragement. The rejection by the people could have led to bitterness. And the betrayal by Saul could have led to disillusion. It's like this. I'm not sure how you would have felt if you were in Samuel's shoes. If you have faced all the 3 of these experiences. Plus the experience of your own sons turning back. How would you feel if you have disappointment and rejection and betrayal all thrown at you? But you know what all these things did for Samuel? When you add up all these things, for Samuel, it built in him strength and resilience. You know, it's like the trees which are growing inside this building. Without the winds and the rain and the storm, they may grow tall, but they are weak. But the trees which are growing outside, with all the disappointment and rejection and betrayal, they grow strong. What was Samuel's secret? How was he able to go through all the storms of life, all these tests and examinations of life, and still come out the way he did? The secret is found in the verse we read just now from 1 Samuel chapter 3. You remember we read verse 19. God was with Samuel as he grew up, and he let none of his words fall to the ground. Samuel learned as a young boy to listen to God. And it was a habit he cultivated into his adult life. What does it mean when you say he let none of his words fall to the ground? That means everything he heard from God, he took note. Remember? And he obeyed. You know, it's very easy to listen. It's not easy to do. So let me just take you to the New Testament, to James chapter 1 verse 22. Next slide. James tells us
Do not merely listen to the word, do what it says. Зүгээр нэг сонсогч биш. Үгийг хэрэгжүүлэгч байцгаа яг гэж Яаков хэлсэн. How do we move from hearing the word to doing the word? Тэгэхээр үгийг зүгээр сонсохоос хэрэгжүүлэх хүртэл бид юу хийх вэ? You know, I've thought about it for a long time. За би энийг маш удаан сонссон. Ер нь банк сонсдог байсан. As a pastor, I preach a lot and I teach a lot. Тэгэхээр би пастрын маш их амлдаг, маш их заадаг. There's always this question whether people who hear you, whether they do what you tell them to do. Миний дотор байдаг тийм асуулт байна. Хүмүүс зүгээр сонсож гин үү? So I want to suggest that there are 6 steps to obedience. Тэгэхээр дуулууртай байдал 6 шат байдаг гэдэг зүйлийг би танилцсан From байна. hearing to obeying, Дуулууртай байдал хүртэл it's not just 1 step. нэг шат гэж It's байдаг. actually 6 steps. Үнэн дээр 6 шат байдаг. So let me take you through the step one by За one. би энэ шатаа нэг нэгээр танилцуулъя явуулъя. The first step is the simplest. I hear. За хамгийн ихний намайг би сонсдог. Hearing is simple. You just sit, open your ears, you hear what the Анхаарал тавиад сонсдог. Тэгээд болоо тийм. Well, that's what you're doing now. You're hearing and listening to me. Яг одоо та нар түүнийг хийж байна. Та нар намайг сонсож байна. But it's important that you understand what you hear. So that's the next step. Тэгэхээр гэхдээ зүгээр сонсож зогсохгүй сонсгоо ойлгодог байх. Энэ бол чухал. If I was speaking to you without my brother Duya here interpreting for me, you wouldn't understand what I'm saying. Тэгэхээр яг үнэндээ би ярьж байгаа. Гэхдээ та нар дуяа орчуулагч байхгүй бол ойлгохгүй. So you can't obey something that you hear that you don't understand. Тэр ойлгохгүй зүйлээ та дуулууртад харж чадахгүй. But to understand what you hear is not obedience. Тэгэхээр тэгтээ ойлгох гэдэг нь өөрөө бас дуулууртай байна гэсэн биш. The next step is I remember. Гурав дахь нь болохоор би сандаг. Because we hear a lot of things, we understand it, but we forget. Би ойлгодог гэхдээ мартчихсан. That's why I tell my students and my church people take notes. Тийм учраас би өөрийнхөө оюутнууд цуглааныхаа хүмүүстэй бичих гэж. You know, don't trust your memory if God has given you a pen. Тэгэхээр өөрийнхөө оюухандаа бити найдаа бохын танд баг өгсөн гэж. Write in the notebook, write on the phone. Утсан дээр бичдэгсэн ч юу, гартаа багаар бичдэгсэн ч юу. Because we are forgetful people. Яг бид мартах. We forget a lot of things that we hear. Бид сонссон маш олон зүйлээ мартдаг. Even if we understand what we hear. Бид ойлгосон ч бас мартдаг. But remembering is not doing. Гэхдээ сан гэдэг маань бас дуулууртай байна гэсэн биш. After you remember what you heard and understood, the next step is you decide to do something. Тэгэхээр нэгсэндээ та сонсон, ойлгоно, үнийгээ санана. Гэхдээ нэг өдөр та үнийг хийхээр шийд. Unfortunately, a lot of us, we hear, we understand, we remember, but we do nothing. Гэхдээ бидний олонх нь бид сонсдог, ойлгодог, сандаг, гэхдээ хийдэг. In my church, whenever I preach on Sunday, Би цуглаандаа бүзөөд намлах болгондоо after the service, I will stand at the door and shake the hands of the people as they are going out. би хаалт дээр очиод хүмүүс гарч явах үед бүгдээрэндээ мэндэлж харагдаг. From time to time, they will say to me, Pastor, that was a wonderful sermon. Тэгээд заримдаа гэдэг пастор үнэхээр гайхалтай ном. Or I was blessed by your message. Таны ярьсан үг үнэхээр намайг өрөөлөө гэж. Or your message ministered to me. Таны үг надад үйлчлээ гэж. And what I would like to say to them is, so what are you going to do about it? Тэгэхээр би урдаас нь асуудаг тийм дээ. Тэгээ чи яах вэ? I mean, it's not just enough to be blessed Энэ зүгээр өрөөгдөх юм. or to feel good about something. Эсвэл зүгээр сайхан санагдах юм уу? What are you going to do about it? Тэгээ энэ талаар юу хийх юм? So you have to decide to do something. Тийм учраас ямар нэг юм хийхээр шийдэх ёстой. But deciding in itself is not obedience. Тэгэхээр зүгээр шийднэ гэдэг нь бас тийм дуулууртай биш. So the fifth step is I do. Тийм учраас тав дахь нь би хийдэг. And that is obedience. Энэ бол дуулууртай байдал. Do what you decide to do. Өөрөөр хэлбэл сонсон зүйлээ хийдэг. I used to think that this was the last step. Уг нь бол би энийг хамгийн сүүлчийн шат гэж бодсон. But let me mention there's one more step. Гэтэл би дахиад нэг шат. And maybe the most important step if you want to obey what you hear. Бурхны үгийг сонсоод хэрэгжүүлэх хамгийн чухал шат байна. And this is when you persist in doing. Өөрөөр хэлбэл цохилтгүй хийсээр байх. You see, the moment you obey God, things are not going to turn out well. Тэр Бурхны дуулууртад дагаад ихэх үед бүх юм сайхан болно гэж бодож байна та. Sometimes you have the impression that if I only obey God, everything will be fine. Заримдаа бид зүгээр дотор тийж боддог. Би Бурхныг дагчих юм дуулууртад
дуулалтад агчхан юм бол бүх зүйл сайхан болно If гэж. I do what God wants me to do, He will bless me. He will open our doors. Everything will be fine. Бурхны хэлэнгүүт би тэрийг нь хүлээж аваад бүгдийг нь хийгээд хэлэх юм бол миний амьдрал бүгдээ сайхан болно гэж төсөөлөд идэг. But if you read the scriptures, it's not the case. Библийг унших бол яг үнэндээ тийм биш. You know, Jesus obeyed His heavenly Father by going through the waters of baptism. Тэгэхээр Есүстэй Бурхны дуулалтад дагаад усан баптизм хийсэн. And the next thing happened to Him was driven in the wilderness to be tested by the devil. Өдөртүүлээд сүлдөрсөн. Paul obeyed Jesus, going out to preach the gospel to the Gentiles. Паул Бурхны харь үндэстнүүдэд номлох гэсэн тушаалыг сонсоод дуулалтад дагсан. He ended up suffering for the gospel. Гэхдээ тэр сайн мэдээний төлөө зовоод тус. When we begin to obey God, things are not good and easy. Бид нар Бурхны дуулалтад дагаж эхлэх үед бүх зүйл If we believe that is what God wants us to do, гэхдээ бид үйлчлүүлэн түүнийг нь хийсээр байна. then we'll continue to do it. Бид үйлчлүүлэн хийх хэрэгтэй. And I believe that's what Samuel did. Тэр яг үүнийг Самуэль хийсэн гэж би бодож байна. Samuel heard God. Самуэль Бурхныг He сонссон. understood. Тэр ойлгосон. He remembered. Тэр сансан. He decided. Тэр шийдсэн. He did and he persisted in doing it. Хийсэн тэр үйлчлүүлэн хийсээр байсан. So I like to think of Samuel as someone who finished well. Тийм учраас би Самуэлийг сайн дуусгасан хүн гэж үздэг. And how do we know? Тэгээ бид түүнийг яаж мэдэх вэ? We look at his farewell speech in 1 Samuel chapter Би 2. түүний хамгийн сүүлийн гэрээс төрслийн гэрээсийг бид уншиж байна. This is what he said to the people. Here I stand. Testify against me in the presence of the Lord. Би энд байна. Эзний өмнө болон түүний туслагдсан нэгнийх нь өмнө миний эсрэг бэлгчлээ гэж Самуэль хэлсэн. He stood in front of people and he said, okay, now you tell me if I've done anything wrong. Тэр хүмүүсийн өмнө зогсоод за одоо та надад хэл би юу буруу хийсэн бэ гэж асуусан. And we read that the people said, no, we cannot think of anything that you've done wrong. Тэгээд хүмүүс бүгдээ би таны муу хийсэн ямар ч юм санахгүй байна гэж хэлсэн. Well, your sons may have done a lot of things wrong. Таны хүүгүүд муу мухай хийсэн биш магадгүй. But as far as you're concerned, we have nothing against you. Таны талаар бол бид таны эсрэг юу ч байхгүй гэж хүмүүс хэлсэн. And then, this is what Samuel said to them, verse 23. 23 дугаар ишлэлээр Самуэль тэдэнд ингэж хэлсэн. He says, for me, far be it from me that I should sin against the Lord by failing to pray for you. Үүнээс гадна эзний өмнө та нарын төлөө би залбирхаа болох тэр нүглийг үлдэх нь. Not only pray for you, but I'll continue to teach you. Би үргэлжлүүлэн танд заанаа гэсэн. You see, Samuel harbored no bitterness against the people. Самуэль хүмүүсийн эсрэг хосол байсан байна уу? He continued to love them. Тэр үргэлжлүүлэн тэднийг хайрласан. Continued to pray for them. Тэдний төлөө үргэлжлүүлэн залбирсан. Also, he did not judge his mentor Eli. Тэр үргэлжлүүлэн бас тэр өөрийнхөө менторыг ерөөсөө шүүгээгүй. Samuel knew of God's judgment on Eli's household. Самуэль Илагийн гэр бүлийг шийдэж байгаа Бурхны шийдлийг мэдсэн. Цааш. In fact, if you look back to 1 Samuel chapter 3, verse 13, Бид нэгдүгээр Самуэль 3:13-аас харвал Samuel knew that God was going to punish Eli for his sin. Илагийн гмийн төлөө Бурхан шийдгэнэ гэдгийг Самуэль мэдчихсэн. But still, he did not judge him. Гэхдээ тэр өөрийнхөө менторыг шүүн. And that is because he learned not to be led by others in that example. Тийм учраас тэр юу шиг сурсан гэхээр бусдын муу жишээг дөөрөхгүй байх талаар тэр сурсан. If your mentor turned out to be bad, doesn't mean that you also should be bad. Тэгэхээр таны ментор муу болж хурлаа гэхэд та заавал муу болж хурах ёстой. We can learn from good example. We can also learn from bad example. Бид сайн үлгэр жишээнээс суралцдаг. Гэхдээ бид муу үлгэр жишээнээс ч бас суралцдаг. And then Samuel and the people. Дараагийнх нь Самуэль болон хүмүүс. I think one thing that Samuel learned is that a leader should not take rejection personally. Тэгэхээр Самуэлийн хувьд өөдөөс сурсан хүн нь хүмүүсийн буруутгалыг өөртөө хөвчлэн хүлээж авах хэрэггүй гэдгийг Самуэль сурсан. God told Samuel, it's not you they're rejecting me. Бурхан маш амархан дүнд хэлсэн. Энэ эдгээр чамайг эсэргүүцэж байгаа юм шиг эдгээр намайг эсэргүүцэж байгаа маа гэж Бурхан санаалж хэлсэн. And finally, Samuel knew how to handle his disappointment with Saul. Самуэль өөрийнхөө дагалдагч орлогчтой урам хурлтыг яаж давхаа тэр мэдсэн. We read that verse earlier on that Samuel did not see Saul again. Тэр Саулыг харахгүй хармааргүй байсан тухай би түрүүн ярьсан. But the leader must learn not to be paralyzed by disappointment. Тэр амьдралд хийж байгаа урам хурлтуудаас болоод юу ч хийж чадахгүй гацчихсан тийм байдал орж болохгүй гэдгийг бид нар сурчдаг. Well, if you're disappointed, you can go to a corner and mourn for a while, brood for a while, but after that you need to get up. Тэгээд хэрвээ та урамчаа уураад хүнд байдалд орох юм бол харахгүй өрөөнд ч юм уу болонд очиж явах, ойлох байх,
жоохон хэцүү байдал байна. Гэхдээ та дараа нь түүнээсээ салаад босох. So all these disappointments to Samuel are learning opportunities. Тэгэхээр энэ бүх урам хугалтууд бүгдээрээ Самуэлд суралцах боломж өгсөн. God was giving Samuel 3 opportunities to learn. Бурхан Самуэлд урам боломж өгсөн. Дараагийнх нь. The bad example of the mentor, хамгийн ихнийх нь менторын муу жишээ, rejection by the people, хүмүүсийн үл ошоо, the disappointment by Sunday study. түүний дагалтж байгаа хүнээс болж байгаа урам хугалт. I mean, all these are opportunities for Samuel to learn something about himself and about God. Тэр энэ бүхэн Самуэлд өөрийнхөө болон Бурханы талаар суралцах боломжуудыг өгсөн байна. So as a leader, he should learn from the failure of others. Тэр өдөртөгч хүний хувьд бусдын алдаанаас суралцдаг болсон. As a leader, he should learn from rejection by the Тэр people. өдөртөгч хүмүүс өөрийн үл ошоогоос ч гэсэн суралцдаг болсон. And as a leader, he should learn also from disappointment. Өдөртөгч хүн бас урам хугалтаасаа ч гэсэн суралцдаг гэдгийг мэдсэн. So let me close. За би хамгийн сүүлчийн хэлье. I want us to live with 3 lessons. Би та бүхний 3 чухал зүйлийг санаад яваасаа гэж би хүсэж байна. It's simple for me to say it, but it's going to be difficult for you to do. Тэгэхээр миний хувьд одоо танад хэлчих маш амархан. Гэхдээ та амьдралдаа үүнийг суулгах амаргүй. But if you want to build resilience and strength, a strong trunk for your life, you need to do these 3 things. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл та амьдралдаа гүн сүртэй болохын тулд гүн сүртэй мод шиг болохын тулд хацтай байдлыг өөртөө суулгахын тулд энэ зүйлсийг хийх хэрэгтэй. Number 1, resist the temptation to judge and blame others. Бусдыг шүүж, буруутгах, уруу таталтыг байнга эсэргүүцэж явах хэрэгтэй. Very easy when people do wrong things or people fail to judge them and to condemn them. Тэгэхээр хүн ямар нэгэн буруу алдаа гаргаад ямар нэгэн уналтанд орох юм бол тэднийг хараад хуруу чичлэг шиг амах юм ерөөс байхгүй. But remember, tell yourself that if you are put in the same situation, you probably do the same thing as a person did. Тэгэхээр магадгүй та нар бодоод үзэхгүй те өөр нэг хүн таныг тэгэх юм бол тэгж хэлвэл та яах вэ? So don't judge. Тийм учраас бид хийшгүй. Secondly, refuse to take rejection personally. Хоёр дахь нь үл ошоод хүмүүс хайж үл ошоо тэрнийг хувьдаа бити хүлээж авах. And to accept it with grace. Үүнийг нэгүслээр өөртөө хүлээж авах. Now, maybe your time is up. Та магадгүй таны нас өндөр болоод цагч дууссан байж болох юм. Maybe God has called somebody else to serve in your place. Эсвэл бурхан таны оронд өөр нэг хүнийг үйлчлүүлэхэд дуудсан ч байж болох юм. Don't take it personally. Хувьчлан бити хүлээж авах. Accept it by grace or with grace. Нэгүслээр хүлээж авах. And finally, overcome disappointment and move on. Урам хугалтыг даваад цаашаа үргэлжлүүлэн явсаа. It's okay to be disappointed. Урам хугарах нь зүгээр шүү дээ. It's okay to feel sad. Өнөгтэй байж болох юм бид нар. It is okay to be hurt. Шанах авах ч гэсэн болно шүү дээ байдаг. But don't let it stay too long with you. Гэтэл энэ таныг захирахад бити хүлээ. Maybe give yourself 3 days to Магадгүй 3 өдөр өөрөө жоохон гашуудад авч бол. and say after the 3rd day, I'm not going to think about Өдрийн it. дараа за болий би энэ талаар бодохгүй гэж шийд. I'll just move on. За би таашаа явна шийд. So that's Samuel. Энэ бол Самуэль. I hope we learned something from Samuel today. Самуэлээс өнөөдөр та нар сурсан байх гэж найдаж A man who was disappointed by every significant person in his life. амьдрал дахь дотн болсон бүх хүмүүсээс урам нь уурсан байна. And how did he survive? Тэр яаж амьдрал төрөв? Because he listened to God. Тэр Бурханы сонсч байсан. He did not let any word from God fall to the ground. Бурханаас ирсэн ямар ч үгийг тэр газар унгаагүй. He listened Тэр and he сонссон. obeyed. Тэгээд хасан. And that's the secret of Samuel. Энэ бол Самуэлийн давж гарсан And that's the нууц. secret of building strength Энэ бол өөртөө хаттай байдлыг суулгах нууц. and overcoming disappointments. Урам угалтыг давах нууц. Thank you. За баярлалаа.